बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन कुरान क्लासेस चैनल की जानिब से आप सबको खुश आमदीद, मोस्ट वेलकम। इस वीडियो में इंशाअल्लाह कुरान करीम की सूरह नंबर 107 107 सूरह माऊन वर्ड बाय वर्ड इंशाअल्लाह तजवीद के साथ सीखेंगे। तवज्जो से सुनिएगा। कुरान करीम सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें आज के सबक सूरतुल माऊन का आगाज करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि इस सूरह में एक रकू है और 7 आयतें हैं। सूरतुल माऊन मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. तवज्जो से सुनिएगा, इंशाअल्लाह वर्ड बाय वर्ड आपको सिखाएंगे। वला यहुल्लु على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون.
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ جی ناظرین، آج کے سبق میں ہم نے قرآن کریم کی سورہ نمبر 107 سورۃ الماعون اچھی طرح ورڈ بائی ورڈ پڑھنا سیکھا ہے۔ اگر آپ بھی قرآن مجید ورڈ بائی ورڈ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل آن لائن قرآن کلاسز کو سبسکرائب کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے، آمین ثم آمین۔